Pozdrav svima! Prije svega, hvala vam za sve poruke, kritike, sugestije, hvala vam što nam pišete i što pratite ono što radimo. I sad svi znamo da smo vam prošle sedmice ostali dužni, zato smo ove sigurno bolji, a i emisija će trajati duže od planiranog. I zato pogledajte šta vam donosimo. Naša ekipa je na 4 pobjede u nizu. Ona posljednja došla je u derbiju kola protiv Borca. I sada ćemo se malo prisjetiti te utakmice. Sjajno smo ušli u meč i poveli u ranoj fazi. Junak je bio Bralić. U nastavku utakmice i gosti su imali određene prilike, ali spasio nas je golman Banić. U nastavku bilo je određenih situacija, prilika, ali rezultat se nije mijenjao. Tako je naša ekipa došla do 4. pobjede, ali i 4. u kojoj nismo primili pogodak. Evo šta je nakon te utakmice rekao naš trener. Pa ništa, evo možda ja ovdje ne bi trebao ni biti danas, nego bi tu trebala biti cijela ekipa i zapravo igrači. Oni su danas pokazali kako srce imaju i to je nešto što smo doživjeli poslije utakmice. Od navijača pljesak i poruka njihova da će biti uvijek uz nas kad budemo ostavljali srce na terenu. To je nešto što se ne može platiti, to nikakav ugovor ne može riješiti, to jednostavno moraš pokazati. I oni su to danas pokazali i apsolutne čestitke mojim igračima. Oni danas nisu bili igrači, oni su bili tigrovi. Tigrovi, gladni tigrovi koji znaju šta hoće i kako do toga doći, do svog plijena. Čuli smo šefa i njegovu reakciju nakon utakmice i pobjede protiv Borca, ali nakon što je protiv Sloge pogodio Mujkić i protiv Borca smo dobili junaka iz odbrambenih redova naših tima. Znate naravno već da je Bralić pogodio, sjajno pogodio i donio našem timu pobjedu, zato i danas razgovaram sa sjajnim našim stoperom. Majstore, hvala ti što si izdvojio vrijeme. Hvala tebi i pozdrav tebi i svi tvojim gledateljima. Evo kažemo, malo su se slegle da kažemo i emocije i sve, novi izazovi su pred ekipom, ali da se malo vratimo na ono što se dešavalo prije 15 dana i utakmicu protiv Borca, veliki derbi na kraju i velika pobjeda naše ekipe. Pa da, slažem se s tebom, to je već dugo iza nas, ali važna pobjeda za našu momčad, pobjeda protiv Borca, ekipe koja cilja vrh i to je jedan derbi i pokazali smo da možemo sa svima i mislim da je to put toga za dalje. Ti si postigao svoj prvijenac, ja rekao eto i da su 2 odbrambena igrača, te 2 pobjede domaće po 1-0 donijeli, Gulješvili oba puta zaista sjajno centrirali, vi ste, da kažem, majstorski glavom pogodili. Kako je bilo to s tvoje tačke gledišta i emocija i gol? Pa što da vam kažu u vezi emocija, to se jednostavno ne može opisati. Lijep trenutak za zabiti prvijenac, radi u derbiju i to za pobjedu, tako da eto, prije mene bija Mujkić, stvarno iskoristili smo dobro centaršuta Gulješvilija i to je jedan od segmenata igre koji može riješiti utakmicu, tako da je riješilo već 2 utakmice i nastojat ćemo biti bolji i u drugim segmentima da rješavamo utakmice, tako da trebamo biti zadovoljni s onim što smo napravili u tih prethodnih 4 do 5 utakmica. Da, upravo to što si spomenuo, 6 utakmica smo bez poraza od dolaska trenera Marija i ona prva utakmica protiv Zrinskog, gol u 90. minuti, moglo je možda i to završiti drugačije, ali ove 4 pobjede
bez primljenog gola. Vjerujem da i vama podižu samopouzdanje, s obzirom da znamo, nije pohvalno, ali mislim da smo još uvijek najlošija odbrana ligi. Pa sigurno taj dobar niz smo dobro ušli i mislim trebamo nastaviti, ali ne treba se zadovoljavati s tim, treba ići naprijed gledati nove utakmice, već samo što nisu, već je za vikend ta utakmica protiv Rudara. Od kada je došao trener Cvitanović, mislim, dobro je posložio momčad i to se vidi na terenu i po rezultatima. Mislim, ima još puno mjesta za napredak i jednostavno s ovim putem kojim do sad radimo uz puno rada, treninga, mislim da se to pokazuje iz utakmice u utakmicu i što si rekao, diglo se samopouzdanje igračima, mislim da se to osjeti na utakmici, a pogotovo na treningu se vidi da su igrači puno pušteniji i više vjeruju sebi i tako jedno možemo biti bolji i bolji. To je jedan od segmenata, kažem, pobjede, podiže se samopouzdanje. Čini mi se da je i ovaj medicinski bilten, što se kaže, sve bolji i bolji, sve manje igrača koji su, da kažemo, povrijeđeni u nekom periodu oporavka i to sigurno jača i konkurenciju i čini se da ekipa bude bolja. Slažem se s tebom. Početka prvenstva, mislim, vodili smo velikih problema s tim zdravstvenim teškoćama koje smo imali, jer jednostavno nismo spojili, ja mislim, 2-3 utakmice da su svi bili zdravi. Mislim, sad je došla i ta reprezentativna pauza i igrači koji su imali nekih manjih ili većih problema su riješili te svoje probleme i mislim da smo svi sad spremni za ovu utakmicu. I što se rekao, jednostavno kad smo svi na broju i bolja konkurencija, bolje se radi, ja znaš da neko čeka poziciju i radi da bi se izborio za prvih 11, tako da je to veliki plus što smo svi na okupu i mislim kad smo svi na okupu da smo puno bolja ekipa. Da. Ono što je pred nama svakako jeste nova utakmica protiv Rudara, uz sav respekt Rudaru. Sarajevo je tu favorit, ali svakako da je to nešto što se treba potvrditi na terenu. Pa normalno, teren je jedino mjerilo. Ovaj tjedan smo već počeli analizirati Rudar, njihove bolje i lošije strane, ali kao što si rekao, moramo biti fokusirani na nas, da se pokažemo u pravom svjetlu, jer jednostavno svaka utakmica nosi 3 boda, tako da moramo biti koncentrirani i motivirani za tu utakmicu, da znamo s kojim ciljem idemo tamo, a to je sigurno da nastavimo ovaj niz i da pružimo dobru igru i da razveselimo naše navijače. Gledajući Rudar i Sarajevo, u posljednje vrijeme čini mi se da, kako mi, u Sarajevu, tako da i oni su ekipa koja teži igrati s ovim svojim sjajnim Špancima. Ja vjerujem da ste to vi kao ekipa analizirali. Oni nisu ekipa koja ne želi igrati lopte, koja stoji iza lopte. Zaista žele da se nadigravaju. Da, slažem se s temom. Kao što sam ti rekao, analizirali smo ih i znamo da vole igrati. Tako da će to biti sigurno jedna zanimljiva utakmica. Koliko uslovi to budu dopustili, jer znamo da teren nije možda u najboljem stanju i kako će biti vremenske prilike, tako da se nadam će biti jedna dobra utakmica unatoč svim tim elementima koji mogu ne pogodovati. To je ono o čemu mi stalno pričamo. Teren, evo, i oni žele igrati, Sarajevo želi da se nadigrava, teren nije u sjajnom stanju, vidimo da će vjerovatno i padati kiša. Često pričamo o tom terenu sa tvoje strane gledišta, igrački, koliko teren može odmoći. Pa može odmoći, tako da, ali gledajući tereni u Lizi su stvarno dobri. Mislim, eto izuzev 1-2 terena koji nisu u najboljem stanju. Normalno kad je teren u tako lošem stanju, onda trebaš pogreške smanjiti na minimalan broj, tako da nadam se da ih mi nećemo praviti i da ćemo probati iskoristiti neke njihove, tako da je to neki 100 putokaz u toj utakmici. I evo, samo za kraj, navijači bili su tu protiv Borca, podrška su konstanta, raste i ta neka euforija kako se bliži kraj sezone, a nakon utakmice protiv Rudara slijede i domaće veliki derbi kada bi trebali biti stadion još puniji. Da, slažem se s tebom. Navijači su naš 12. igrač i veliki vjetar u leđa i stvarno ih hvala na ovoj atmosferi koja je bila prošlu utakmicu protiv Borca. Vjerujem da i oni nisu bili zadovoljni početkom prvenstva kao ni mi i da su bili sa pravom frustrirani na naše izvedbe i rezultate. Mi smo toga svjesni i jednostavno puno toga se dešavalo od početka prvenstva, kao što sam već rekao, i te neke ozljede i
promjena trenera i mi smo se malo tražili, normalno to nije nikakav alibi, ali eto, nadam se da smo se podigli u formi i rezultatima, oni su to i eto, prepoznali, nadam se da ćemo nastaviti i da ćemo ih nastavljati razveseliti svaku sljedeću utakmicu. Hvala ti puno i puno sreće u Prijedoru. Hvala tebi. Slijedila je reprezentativna pauza, ali i tamo naš tim je vrijedno radio. Ono što raduje je da skoro da više nema povrijeđenih igrača, a u reprezentativnoj pauzi, izuzev ovih igrača što su bili na reprezentativnim okupljanjima, ovi koji su tu, koji su bili na raspolaganju, odigrali su i prijateljsku utakmicu. U goste nam je došla ekipa Vukovara i u tom meču slavili smo sa 2:1. Strijelci za pobjedu bili su Mlinarić i Butić. Slavili smo sa 2:1 i to je bila utakmica u kojoj je šef dao priliku svim igračima koje ima na raspolaganju. Utakmica se igrala 2 puta po 50 minuta, a na ovoj utakmici smo nakon dugo vremena na terenu vidjeli i Renata Gojkovića koji se vraća i polako se uvodi i uskoro će biti spreman za nove izazove. Znate svi da Sarajevo ima i B ekipu, a vidjeli ste i našeg stopera Šejna koji se u posljednje vrijeme ustalio u timu, a on je upravo došao iz B ekipe i potpisao ugovor sa prvim timom. Već reakcije su pozitivne, ali on nije jedini. Ekipa je dobila i novo ime, jedan igrač koji je prekomandovan iz B tima u prvi tim i koji je potpisao ugovor sa našim timom jeste i Portugalac Gelson. Gelson je 19-godišnji Portugalac koji je uspio da se dokaže i nametne kroz svoje nastupe u B timu. Tako je dobio priliku i ugovor sa prvim timom. On je igrač koji je karijeru počeo u Bragi, a u Sarajevo je došao prije par mjeseci i ovo mu je prvi inostrani transfer u karijeri. Gelson je veoma mlad, ima pasoš Evropske unije, tako da neće puniti kvotu stranaca u ekipi, a igra na poziciji desnog krila, a sada je dobio priliku da se nametne treneru Cvitanoviću u narednom periodu. De princípio, quero agradecer ao grande clube que é o Sarajevo. Expectativas é que eu me sinto bem em jogar aqui e tenho a expectativa de que possa alcançar grandes níveis aqui, porque não só na base, como também na primeira equipa, que eu tenho a oportunidade de praticamente talvez jogar um dia na primeira equipa. Tenho ambições, né? Tenho ambições como qualquer jogador de alcançar o mais alto nível, tanto aqui como em outros clubes, mas por agora o meu foco é jogar pela primeira equipa e mostrar o que eu sei fazer na primeira equipa.
reprezentativna pauza gotova, novi izazovi pred našom ekipom prije putovanja i kako to sve izgledalo u ovih 15 dana. Razgovaram sa našim šefom, gospodinom Stanovićem. Evo, prije svega kažem gotova reprezentativna pauza, ali ovdje se ipak vrijedno radilo, kažemo reprezentativna, nema utakmica, ali ekipa je zaista ovo što ste imali na raspolaganju bila non stop u pogonu. Pa tako je, da. Radili smo 2 tjedna i pripremali ovu utakmicu, ali evo, prije te teme moram apsolutno čestitati mojoj Hrvatskoj na plasmanu na svjetsko prvenstvo, dominantno zasluženo i već su nas navikli na to i to je za nas klasika i standardno. Jako sam sretan zbog toga, ali isto tako moram biti, ako smijem to tako reći, i zbog naše Bosne, kako je prezentirala sebe i kako je zapravo djelovala i kako je igrala i na način na koji je prezentirala i bosanski nogomet. Mislim da je zaslužila ovo gdje je sad i da uživa u ovom trenutku i mislim da bez obzira na baraž trebaju biti sretni, trebaju biti ponosni. Zaista je bilo užitak biti u Zenici na utakmici, gledati reprezentaciju uživo, neponovljive emocije i ova utakmica u Austriji. Mislim da ne trebaju biti tužni, da trebaju biti zapravo sretni i trebaju biti sa puno samopouzdanja očekivati taj baraž i vjerujem, iskreno se nadam da će se i Bosna kvalificirati na svjetsko prvenstvo jer to zaslužuju sa svojim stavom, sa svojom prezentacijom i na kraju krajeva zbog te konekcije sa navijačima jer jednostavno nogomet se igra za navijače i mislim da su na dobrom putu i želim im apsolutno svu sreću i igračima i stručnom stožeru, naravno. To sam svakako želio pitati. Navijači kad su vidjeli, naši navijači Sarajeva, onu sliku vas iz Zenice, bilo je dosta komentara, eno nam šefa gleda, prati, svaka mu čast što je otišao da gleda i tako dalje. Pa mislim da je to i zadovoljstvo, ali mislim da je to moja obaveza kao trenera Sarajeva da bude na utakmici reprezentacije. Kamo sreće i mi reprezentativaca i da imamo mi igrača koji su u A selekciji. Nadam se jednog dana da će se i to desiti i da će biti dosta i više igrača, u biti više, ne više, nego da će biti igrača iz Bosanske lige i u reprezentaciji. Tako da jako dobra situacija za bosanski nogomet. Optimista sam. Da se mi okrenemo sad ovome, 15 dana se radilo, bila je prijateljska utakmica ovdje, došli su nam prijatelji iz Vukovara, vidjeli ste igrače na dijelu, tako da svima ste dali priliku. Sad nam dolazi Rudar, sigurno poziciono na tabeli, favoriti smo, ali nije lagana utakmica. Ma da, iskoristili smo s obzirom da nas čekaju još 5 utakmica i u narednom periodu nemamo vremena više za neke razvojne treninge. Iskoristili smo taj prvi tjedan za neki razvoj. Odigrali smo tu prijateljsku utakmicu sa Vukovarom, poslužila je jako dobro svrsi, vidjeli smo igrače neke koji su imali manje minuta, manje prilike da se pokažu i neki su pokazali jako dobre stvari. Generalno jako sam zadovoljan sa ekipom kako je djelovala i na koji način smo prezentirali klub i igru koju zapravo prakticiramo, tako da zadovoljan sam s tim. Ovaj tjedan smo još iskoristili određene stvari da radimo. Vratili su nam se, evo danas je prvi trening praktično i sa Mujkićem i sa Guliješvilijom i Mušijom koji su bili u reprezentacijama svojima, tako da pripremamo se za Rudar, očekujemo bez obzira na položaj na tabeli, očekujem apsolutno jednu zahtjevnu utakmicu, nezgodnog protivnika koji igra na jedan specifičan način. Definitivno, evo kako čujem da će i vremenske prilike isto toga dosta određivati s obzirom da najavljuju da li kišu, da li snijeg, tako i terenu, pitanje u kakvom će biti stanju i koliko će to moći sve izdržati. Pripremamo se za sve opcije i nadam se da ćemo prezentirati, da ćemo biti spremni za svaku situaciju. Čeka nas teška utakmica, ali mi želimo biti i nastaviti našu progresiju u svakom smislu koju smo do sad napravili. Teren, rekli smo, bit će sigurno kako jednima, tako drugima. Gledajući Rudar, vi ste to naravno vjerojatno i bolje analizirali. Oni su ekipa koja žele da igraju sa ovim svojim Špancima. Ne libe se
igrati, igraju pas igru, ne brane se, nisu ekipa koja stoji za loptu. Pa jest, mi smo ih analizirali, vidjeli smo šta rade, pojavljuju se određeni automatizmi u igri. Bićemo spremni na te njihove automatizme, rade dosta rotacija po cijelom terenu, zapravo oni onako vole jedan neću pod navodicima kaos na terenu u tom nekom taktičkom dijelu jer dosta mijenjaju pozicija, ali mislim da moramo biti, da smo spremni za to i da ćemo odreagirati na najbolji mogući način, a opet s druge strane mi moramo biti mi moramo se pripremiti za tu utakmicu, da igramo mi nogomet i da mi budemo ti koji mogu voditi igru. Uvijek u svakoj utakmici želim da mi vodimo igru i da mi kontroliramo utakmicu na naš način. Sad da li ovako ili onako, ali kažem, vidjet ćemo s obzirom i na vremenske prilike i na teren, vidjet ćemo koliko će to biti uspješno. Ako ne, morat ćemo tražiti opciju B i jednostavno bit ćemo spremni na sve. Nećemo otkrivati naravno, ali u prošlosti imali ste problema sa kadrom, sada imate onako što kažu slatke muke. Pa točno, da. U ovom trenutku izvan stroja nam je samo praktično Gojković koji je malo osjetio, ali preventivno je 2-3 dana će biti out, osjetio je malo list, ali to je posljedica njegovog dužeg izbivanja i onda kad uđeš malo u neki malo jači ritam, onda se znaju takve stvari dešavati, ali to nije ništa strašno, on će biti od sljedećeg tjedna isto s nama u pogonu, nadam se i svi drugi su spremni, svi drugi su na iglama i to tako treba biti. Mislim da je konkurencija zdrava, poželjna i mene onda stavlja na neke muke da biram. S obzirom da mi u ovom trenutku imamo i četiri stranca, mi moramo odabrati 3, moramo biti tu mudri, pametni i na neki način znati šta nam treba u određenom trenutku jer ima još 5 utakmica do kraja i tu moramo dobro odvagnuti i ne gledati samo jedan dan, nego gledati jednu širu sliku i dalje malo. Sad, ako se ne varam, ovo je prva utakmica u gostima gdje ćete imati navijače iza sebe. Nije bilo ni na mnogim gostovanjima. U Bijeljini su bili navijači. Da, ali nije bilo na nekim gostovanjima. Uvijek je zabranjeno, radovi su bili na nekim terenima prije. Sada su ponovo, čujem, idu prema Prijedoru. Koliko vam, ajde, to znači generalno? Pa kako nam neće znači? Znači nama u ušima još uvijek zvoni zadnja utakmica protiv Borca i ona sreća i zadovoljstvo kad te navijači pozovu da dođeš i kad ti imaju jednu poruku za reći. Mi definitivno tu poruku smo shvatili i te poruke se treba pridržavati. Znači njihovo jedini zahtjev je bio da mi ostavimo srce na terenu. Mislim da je to je nešto što ne smijemo zaboraviti, ne smijemo nikad zaboraviti, moramo se toga jednostavno pridržavati i to je jedna osnova uz one druge taktičke dijelove koje trebamo pružiti na terenu, ali to je nešto što nam treba i što nam jednostavno se moramo voditi sa tom porukom, a njihova podrška definitivno ne da je dobro došla, nego je odlična i želimo je. I želimo osjetiti to da imamo suport njihov i njihovu vjeru, njihovo povjerenje. Isto na neki način kroz našu igru želimo mi njima to povjerenje uliti. Ja vam želim sretan put i da se sa 3 boda i 5 pobjeda u nizu vraćamo iz Prijedora. Nadamo se svi. Čeka nas, kažem još jedan put, zahtjevna utakmica i vjerujemo i mislim da smo dobri. Hvala puno. Vidimo se. Što mi je dobar ovaj dres, to želim da vam kažem, a pored toga vi znate da pored ovog sjajnog imamo još jedan fan shop, on se nalazi na aerodromu, ali nije namijenjen samo putnicima koji onako dolaze u Sarajevo ili odlaze u Sarajevo, već i svima vama koji ste u gradu Sarajevu i možete bez problema, bez velike gužve da odete tamo. Dostupni su vam svi artikli kao i ovi ovdje, a možda tamo imaju neke veličine koje mi možda ovdje, i nemamo. Ono što želim reći, zato slobodno posjetite naš fan shop, kako ovaj, tako i onaj na aerodromu, obradujte nekog svog omiljenog navijača ili člana vaše
porodice. Ja sam siguran da će u fan shopu svako od vas pronaći nešto za sebe. Evo, ja sam pronašao ovaj bijeli dres. Pričamo o prvom timu i znamo da evo u posljednje vrijeme ekipi ide dobro, ali ne smijemo zapostaviti ni naše mlađe selekcije kojima ne ide dobro, njima ide sjajno. U19, U17, U15, sve su u samom vrhu ili blizu vrha, ali vrlo brzo će se i to promijeniti. Ovi koji su blizu vrha, vrlo brzo će na sami vrh. Dakle, akademija funkcionira savršeno, rezultati su odlični, a zato smo i razgovarali sa jednim od naših najboljih mladih igrača. U pitanju je Kenan Vrban i ovo je priča s njim. Ekipa U19 igra odlično. Predvodnik te ekipe je mladi Kenan Vrban koji ističe da vjeruje da će do kraja njegova ekipa završiti na prvom mjestu. Naša mlada ekipa U19 selekcija nalazi se sad trenutno na trećem mjestu uz 2 utakmice manje, a uz te obe pobjeđene utakmice mi preskačemo drugo i prvo mjesto i mi prelazimo, bit ćemo prvi, ko Bog da. Nadamo se jako pozitivnim rezultatima, imamo još 4 utakmice do kraja, nadamo se maksimalnom učinku i jesenjem prvaci normalno budemo. Pored U19 selekcije i u drugim selekcijama sjajna je situacija. Momci vrijedno rade i onda rezultat ne može izostati. Pa jednostavno, vi ste sami rekli i odgovor, znači ako su sve selekcije do sad prvi ili drugi, znači da se radi odlično u akademiji i da će rezultati dolaziti sami od igrača koji će biti prema prvoj ekipi, a što se tiče U19 tačne selekcije, mi smo, pa ja mislim da smo mi ekipa najefikasnija, da smo zabili najviše golova u ligi trenutno. Imamo jako dobru ekipu i nadam se da će tako i ostati do kraja, da ćemo biti prvaci i da ćemo naredne godine igrati ligu prvaka. Konkurencija je sve jača i drugi timovi ulažu u svoje mlade igrače, ali u takvoj žestokoj konkurenciji ove sezone Sarajevo je ipak korak ispred. Pa imamo tu Borac i Zrinski koji su uz nas prvi favoriti, tačnije drugi, mi smo prvi, ali mi samo gledamo sebe, naš rad, jednostavno samo smo fokus na sebe, što mi uradimo, znamo da smo najbolja ekipa i najkvalitetnija što se tiče igračkog kadra, što se tiče generalno svega od stafa i od što se tiče uslova, generalno to nam treba biti veći motiv za dalje, da nastavimo još bolje šače da radimo na sebi, a jednostavno i za prvi tim. Akademija ima posebne principe rada, ulaganja i razvoja mladih igrača. Kao u svemu, na kraju gubi i pobjeđuje kvalitet, a drugarstvo i zajedništvo je veoma važno. Toga je svjestan i mladi Vrban. Pa jako je važno za bolju atmosferu generalno u ekipi, zato što evo sad kad pogledate baš u U19 selekciju, od prvih 10 igrača, 7 je van Sarajeva, momci koji su došli sa strane i to je jedan od jako dobrih primjera kako Sarajevo gradi svoju budućnost kao za prvi tim. Mislim da smo jako dobrom putu, generalno sad i situacija što se tiče prvog tima. Ja normalno čekam svoju situaciju i nadam se da će doći što prije, da ću je što prije iskoristiti. Vrban je sa 16 godina i 143 dana debitovao za prvi tim u utakmici Kupa protiv Sloge. To ga je učinilo najmlađim debitantom u istoriji. To je podvig, ali i odgovornost. Događaj koji se ne zaboravlja. Pa jednostavno bilo je treme, ali to nikad dok sam živ neću zaboraviti. Jednostavno pisao sam sa historiju Sarajeva, bogatu historiju Sarajeva, tako da kažem. To je za mene, za moju porodicu, kod dijete dođeš takvog malog grada sa 12 godina i da ćeš biti kao jedan od najmlađih igrača, najmlađi igrač koji je igrao ikad za taj klub, a svi znamo kako su igrači prolazi kroz ovaj klub. Kenan Vrban ove sezone igra sjajno i već na svom kontu ima 9 asistencija i 1 postignut pogodak. Cilj je nastaviti sa dobrim igrama, ali i povratak među prvotimce. Generalno zajednički cilj nam je da budemo prvi, to je generalno, ali moj jednostavno cilj je da se približim što prije prvoj ekipi, da budem gore sa prvim timom, a mislim uz ovako dobar ritam, kao prije nego što sam krenuo
da igram za U19 selekciju. Imao sam određeni period krize gdje nisam igrao, pa sam se vratio. Pa evo, hvala Bogu, sad me je krenulo, pa ako Bog da, nadam se što skorijem povratku u prvi tim. Sa mladim Vrbanom završavamo našu današnju emisiju. Vama još jednom hvala i ponovo preporuka da nam pišete vaše sugestije, kritike i svakako ono što želite vidjeti. Mi ćemo biti vaš prozor, što se kaže, u naš tim, da onako informacije dobijate iz prve ruke. Imam još nešto da vam kažem. Sarajevo je na 4 pobjede u nizu. Znate onog navijača Manchestera, Frank se mislim zove, on će se ošišati kada oni upišu 5. trijumf. Ako mi imamo takvog navijača, javite nam se i da ga šišamo ako za vikend pobjedimo Rudar u Prijedoru. Ne znam samo šta će mi ovo ako. Vidimo se naredne sedmice.